अस्सलाम वालेकुम जनाब। वीडियो का आगाज़ उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। आपको साइड विंडो में एक खिलौना नुमा प्लास्टिक की 4 पाँव पर चलती हुई कोई चीज़ दिखाई देगी। दरअसल ये कोई खिलौना नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, ये रोबोट डॉग है जिसको अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रिहाइशगाह मारा लोगो रिजॉर्ट पाम बीच पर ये वाक़ है, फ्लोरिडा स्टेट में, वहाँ पर तैनात किया गया है और 1 महीने से ज़्यादा हो गया है कि ये वहाँ पर सर्विलेंस करता है। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि अमरीकी सदर, अमरीका दुनिया की सुपर पावर, वहाँ पर सिक्योरिटी की कोई कमी नहीं होगी और जैसा कि आपको पता ही है कि वहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह के सीक्रेट एजेंट्स मौजूद होते हैं, सिक्योरिटी इदारे वहाँ पर मौजूद होते हैं, सीक्रेट सर्विस वहाँ पर मौजूद होती है, कोस्ट गार्ड की एक बोट हर वक्त उनके घर के सामने जो रिज़ॉर्ट है चक्कर काटती रहती है। तो फिर रोबो डॉग की ज़रूरत क्यों पेश आई? ये आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। फिर इसमें क्या खसूसियात हैं ये भी आपको बताने जा रही हूँ। किस कंपनी ने इसको बनाया, इसकी कीमत क्या है और इससे पहले इस रोबोट डॉग को कहाँ-कहाँ इस्तेमाल किया गया, लोग इसके बारे में क्या कहते हैं और वहाँ के रहने वाले क्या कहते हैं, आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो आपको इसका नाम बताती हूँ। इसका नाम रखा गया है स्पॉट, SPOT। तो ये आपको चलता फिरता, अगर आप अमेरिका में मौजूद हैं और अमेरिकी सदर की रेजिडेंस के बाहर से गुजरते हैं तो आपको दिखाई देगा और इसकी चारों टांगों के ऊपर लिखा गया है डू नॉट पेट, क्योंकि लोग इर्द गिर्द से गुजरते हैं, उसको छूने की कोशिश करते हैं तो उनको मना किया गया भाई इससे दूर रहें। अब ये सर्विलेंस का काम करता है। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे से बड़ी तादाद में सेंसर्स मौजूद है, जो सेंसर्स किसी हल्की सी आहट को भी महसूस कर लेते हैं। कोई पैकेज पड़ा नज़र आता है, जैसे कि ख़तरा होता है कि इसमें कोई ख़तरनाक चीज़ या मवाद हो सकता है, उसको डिटेक्ट कर सकता है। थ्रेट डिटेक्शन का काम करता है, कहीं कोई ऐसा शख्स नज़र आ रहा है जो कि मशकूक है, उसके बारे में भी वो बता देता है। फिर इसके अंदर जो चीज़ें नस्ब हैं, कैमरास भी हैं, सेंसर्स भी हैं, वो सर्विलेंस का काम तो करते ही करते हैं। यानी नेकेड आई से आप चारों तरफ नहीं देख सकते, लेकिन ये 3D इमेजिंग कर सकते हैं, जिसके ज़रिए से कोई शख्स, कोई चीज़ वहाँ मौजूद होती है तो उसको मुकम्मल चारों तरफ से वो रिकॉर्ड करता है, इसकी मेमोरी में वो सेव रहता है और उससे आप बाद में इस मेमोरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये दरवाज़ा खोल सकता है रोबोट, ये रोबोट सीढ़ियाँ चढ़ सकता है, ये बड़ी तेज़ रफ्तारी से चल भी सकता है। इसके अलावा ये 90 मिनट्स तक सर्विलेंस कर सकता है, यानी वॉक कर सकता है, जैसे कोई इंसान वॉक करता हो बगैर थके। ज़ाहिर बात है कि ये मशीन है, रोबोट है, तो ना थकेगा, ना इसको ऊँग आएगी, ना नींद आएगी, खाना-पीना इसका है नहीं, तो ये वो कहते हैं बड़ी जी बेस्ट चॉइस है। ये US सीक्रेट एजेंसी की प्रॉपर्टी है, उसको उसी एजेंसी की जानिब से यहाँ पर रखा गया है। जिस कंपनी ने बनाया है उसका नाम है जी बॉस्टन डायनामिक्स, जो कि सीक्रेट सर्विस को ये बनाकर दे चुकी है। अब ये यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अच्छा जी, ये चीज़ों को मेमोरी में सेव कर लेता है। इस सिलसिले में जो रॉन विलियम्स हैं, जो कि एक पुराने सीक्रेट एजेंट हैं, वो बताते हैं कि ये बड़ी ही बेहतरीन चॉइस है, क्योंकि अगर कोई ऐसा ख़तरा हो जहाँ पर किसी की जान जा सकती हो तो इस रोबोट डॉग का नुकसान तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, इंसानी जान इसमें बच जाती है। और इससे पहले भी इसका इस्तेमाल हुआ, वो भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। फिर वो ये कहते हैं रॉन कि ये बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहता है, ये बहुत तेज़ी से काम कर सकता है, इसकी जो मेमोरी है वो हमारे बाद में भी काम आ सकती है और किसी भी इंसान से ज़्यादा एफिशिएंटली ये इस रिहाइशगाह की सर्विलेंस कर सकता है। तो ये हमारे लिए बड़ी ही कारआमद चीज़ है। और सबसे बड़ा फ़ायदा उन्होंने ये बताया, जो कि मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ, कि ये थकता नहीं है, इसको नींद नहीं आती, तो ये बेस्ट चॉइस है जनाब। और उसके अलावा इसकी कीमत के बारे में मैं भी जानना चाह रही थी, फिर मैंने इसको सर्च किया और मैंने ये देखा कि 1,00,000 US डॉलर, 100,000 US डॉलर्स इसकी कीमत है। जिस कंपनी ने इसको बनाया है वो बड़े दावे करती है कि ये रोबोट बड़ा ही कारआमद है। इससे पहले हमने इस तरह के रोबोट्स या इस तरह की चीज़, इस तरह जो मॉनिटर करती हो, चलती फिरती हो, फ़िल्मों में देखी थी। और फ़िल्मों के अंदर से अब जो चीज़ें आ रही हैं हमारे सामने, वो यही फ्यूचरिस्टिक फ़िल्मों में जो आज से 10 साल बाद की चीज़ें दिखाई गई थी, वो अब हम देख रहे हैं। जब हम छोटे थे, हमें लगता था कि एक बड़ी सी स्क्रीन है, उसको टच किया है तो कोई शख्स आपके सामने आ गया। मोबाइल फ़ोन में वो फ़ीचर मौजूद है और भी बहुत कुछ है। वॉइस नोट भेजना कितना आसान हो गया। तो ये तमाम चीज़ें पहले से सोची जाती हैं और फिर बाद में इन पर अमल दरामद होता है। साइंस कहाँ से कहाँ चली गई है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि इसकी कीमत 1,00,000 US डॉलर्स है। अच्छा जी, इससे पहले इसका कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हुआ है वो भी मैं आपको बताती चलूँ। इसका इस्तेमाल कोविड-19 के दौरान किया गया था, जहाँ मरीज़ों के पास इंसान जा नहीं सकते थे। तो
کچھ ہیلتھ فیسلٹیز ان کو دینے کے لیے میڈیکل پرپس کے لیے روبو ڈاگس کا استعمال کیا گیا تھا۔ اس کے بعد نیو یارک سٹی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کافی زیادہ سیکیورٹی کی چیزیں کرتے رہتے ہیں، ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں، کبھی رسک بھی ہوتا ہے وہاں پر، تو وہاں پر بھی اس کا استعمال کیا گیا تھا۔ جو چیف تھے نیو یارک سٹی کے، ان کا یہ کہنا تھا کہ میں بجائے اس کے کہ کسی افسر کی جان کا نقصان کروں تو میرے لیے بہتر ہے کہ میں روبو ڈاگ کو اس جگہ پر بھیجوں اور وہ چیزوں کو مانیٹر کرے۔ اور اس طرح پہلے بھی یہ ایکٹیویٹیز کرتے رہے ہیں۔ یہ کمپنی جو ہے اس وقت بڑی مشہور و معروف کمپنی بن چکی ہے جو اس طرح کا کام کر رہی ہے۔ اچھا، چائنا میں بھی اس طرح کا کام بہت زیادہ ہو رہا ہے اور مختلف طرح کے فیچرز اس میں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب بہت سے لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ آخر سرویلنس میں اس کو کیوں شامل کیا گیا، جبکہ وہاں پر کیمراز بھی نصب ہیں، سیکیورٹی بھی رہتی ہے، ہائی آفیشلز بھی موجود رہتے ہیں، تو اس کا مقصد اور مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مقصد اور مطلب یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ وہ جو 3D امیجنگ کی میں بات کر رہی تھی کہ یہ ارد گرد راؤنڈ لگاتا رہتا ہے، کوئی چیز دور سے اس کو نظر آتی ہے تو وہ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے اس کو مانیٹر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک شخص ہر وقت ڈیوٹی پر بھی موجود رہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ روبوٹ کی بیٹری بھر دی ہے وہ آٹومیٹک کام کرتا ہے، اس کی بھی سرولنس ہو رہی ہے۔ ایفیشنسی اس کی زیادہ ہے اور اس کو آپریٹ کرنے والے لوگ بھی وہاں پر موجود رہتے ہیں۔ آٹومیٹک بھی اس کے اندر چیزیں موجود ہیں، بلٹ ان چیزیں ہیں، میموری ہے، وہ سب تو ہے ہی ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ بنانے والا انسان ہے، اس کو آپریٹ کرنے والا بھی انسان ہے، تو ایک شخص ڈیوٹی پر تو رہے گا ہی رہے گا۔ اگر 24 گھنٹے یہ روبوٹ ڈاگ کام کر رہا ہے تو 24 گھنٹے شفٹس کے اندر کوئی نہ کوئی انسان بھی موجود رہے گا، لیکن جان کا خطرہ ٹل جاتا ہے۔ اور چونکہ ٹرمپ جب سے الیکٹ ہو کر آئے ہیں، لوگ بہت سے ان کو پسند بھی کرتے ہیں، بہت سے لوگ تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں، لیکن ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا تو اسٹیٹ کی ہی رسپانسبلٹی ہے، اور اس وقت وہ صدر ہیں۔ پھر ایک اور بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ آپ کو بتاتی ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی گھر میں پیٹ کتے کے طور پر نہیں پالا، یعنی ان کو ڈاگس بالکل پسند نہیں ہیں، انہوں نے گھر میں کبھی رکھا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک اچھا آلٹرنیٹ ان کو مل گیا کہ بجائے اس کے کہ فزیکلی وہاں پر ڈاگس رکھے جائیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپین کنٹریز کے اندر وہاں پر پیٹس رکھنے کا بہت زیادہ رواج ہے، اس میں زیادہ تر بلی ہوتی ہے یا کتا ہوتا ہے، پپیز ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بالکل یہ پسند نہیں ہے تو اس لیے یہ بڑی بہترین چوائس ہے۔ تو نومبر میں اس کو یہاں پر لگایا گیا تھا اور سرویلنس کا کام چلتا رہتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا صورتحال بنتی ہے، کیا کوئی عام لوگ بھی اس طرح سے روبو ڈاگس کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ مہنگا بھی بہت ہے، اور ویسے لوگوں نے کھلونے کے طور پر اس طرح کے چھوٹے روبوٹس بھی اپنے گھروں پہ رکھے ہیں۔ اگر آپ یوٹیوب پر بھی جائیں اور سرچ کریں تو آپ کو ویڈیوز دکھائی دیں گے، یا کمپنیز ان کو شیلف پہ بتا رہی ہوتی ہیں، ان کے اندر جو خصوصیات ہیں وہ بتا رہی ہوتی ہیں۔ یہ بڑی ہی ایک ڈفرینٹ چیز تھی، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ میں باقی ہائی آفیشلز کی سیکیورٹی کے لیے بھی اس روبو ڈاگ کی سروسز لی جاتی ہیں، مطلب اس سے ملتے جلتے روبو ڈاگس کی یہ سیم نہیں ہے، یہ تو اب امریکی صدر کے گھر پر موجود ہے۔ تو یہ جی بڑی ایک انٹرسٹنگ سٹوری تھی، میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں کہ ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، کس طرح اس کا استعمال کر کے ایک صدر کی بھی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے اقدام اٹھایا گیا کہ اس کو وہاں پر 24 گھنٹے کے لیے رکھ دیا گیا۔ آپ نے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔